Ito guys, may bibilin tayo guys ito. Titingnan natin guys kung maganda talaga guys. So, tara guys. Order tayo sa Shopee guys. Kung legit ba to guys. Kung hindi to scam guys. So, tara guys. Subukan natin. Yan guys, ito na guys. So, malakas naman siya guys. Pag malakas yung pressure ng inyong gripo guys. Pero pag mahina yung gripo guys, mahina rin siya. So, depende pa rin guys sa supply ng tubig nyo guys. Pag malakas yung supply ng tubig nyo guys, malakas siya, maganda siya guys. Tanggal yung mga lumot-lumot talaga guys. Medyo mahina pa yung guys yung natin guys, yung supply ng gripo natin, no? Pero ayan guys, kita nyo, tanggal na yung lumot guys. Ayan guys, kita nyo naman, natatanggal talaga siya guys, yung mga lumot-lumot guys. Yan, ito guys, 300 lang to guys sa Shopee guys. Kabili natin guys, so ang order na kayo guys. Maganda siya pangugas sa motor. Sa mga lumot-lumot guys, tanggal yung mga lumot-lumot guys. So, yan guys, sana gustuhan nyo guys, no? Ayan o, order na kayo guys. Maganda rin siya guys, napatunayan natin. Nakala ko na-scam tayo guys. Okay naman siya guys, effective siya. Yun guys, unboxing na naman tayo guys. Ito guys, in-order natin sa Shopee, no? Guys, ito na guys, pang spray to guys. Yun guys, no, dumating na guys. Ito guys, pang sa gripo to guys. Ito guys, dito yan guys. Titingnan natin guys kung legit talaga to guys, no? Kasi yung sa video nakita nyo kanina guys, maganda siya, di ba? Malakas. Titingnan natin to guys kung legit nga itong malakas. So, mura lang to guys, no? Mura ang pagkabili natin ito sa Shopee guys. Ito may 10 meters naman guys na hose. Yan, no? Bukan natin to guys, no? Para malaman natin ang totoo guys, no? Ito pwede pang linis-linis to sa aircon guys. Aircon, sa motor, pang washing, no? So, pwede na guys, no? Gamit natin dun. Tingnan natin guys. Unang ginawa niya dun guys ay ito. So pinasok niyo to guys, mukhang imposibleng papasok to guys, no? Kasi malaki. Ano pa na guys? Dito pala yan guys, oh. Ito guys, oh, papasok yun dyan guys, no? Yun, no? Sukat pala, ganyan muna guys, no? Tapos ganyan guys. Medyo manipis yung hose nya guys, pero pwede na to guys. Yan, tapos higpitan mo yan guys, no? Yun, no? Dulo-dulo guys. Yung dalawang kabila ang dulo to guys, oh. Okay siya guys, maganda siya guys. Titingnan natin mamaya guys kung malakas talaga guys. Tapos yung isa guys, ito guys. Yan, ito. Bilaan niya guys, no? Salpak rin natin ito guys. Dito guys. Yan. Ay, ito muna guys, no? Yan. Sheesh. Muna natin ito guys. Pang spray guys, yung mga aircon guys, no? Tsaka sa motor guys, pwede pang washing ito guys. Tingnan natin talaga kung ubra guys, no? Kung maganda, no? Hindi natin niya masubukan pag hindi natin na-testing, eh. So, titingnan natin kung talagang totoo yung advertise nila guys, no? Salpak mo yan dyan guys, oh. Yun. Yan yan guys. Oh. Tapos guys, ito, pag walang thread yung gripo nyo, papasok nyo yan sa jagay guys, oh. Yan. Tapos ito ngayon yung doon sa gripo, no, na walang thread. Ito yung sa may thread guys. Tara guys, samahan nyo ako. Subukan natin kung malakas, no? Let's go guys. And guys, saksak nga natin to guys. Yan guys. Siguraduhin natin guys na mahigpitan guys. Nahigpitan lang natin. Ikot natin yan guys. Ayan guys. Higpitan lang guys. Ayan. Tsaktong higpit lang guys. Tapos buksan natin guys. Punta tayo sa labas guys yan. Ito na guys. Buksan natin guys yan, oh. Yan guys. Wala guys dito. Yan guys.
Yan. Ang lakas guys. Saktong-sakto na yung kanya guys, oh. Pang washing siya motor guys, saktong-sakto yan guys, no. Pang motor guys, pamlinis na sa motor guys, yan, no. Tanggal-tanggal rin yung mga lumot guys, no. Ang ganda guys, so comment kayo guys kung saan ko ito nabili guys, comment kayo down below yung mga gustong bumili nito guys, yan. Nilalagay ko yung link sa description guys. Guys, ganda guys, oh. Pang motor guys, pwede rin, no. Pamtanggal sa lumot guys, pwede rin. Ayos guys, oh. Ganda guys. Guys, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat guys sa inyong patuloy na panonood guys. Huwag na kalimutan mag-like and subscribe guys. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat guys.